सुरवातीक खबर सोबीत सुंदर आमचे माणकुले गोंये दर्याच्यो देगो संवसारभर फामाद उत्तर ते दक्षिण गोंयांत सुमार 105 किलोमीटर लांबायेन तातूंत 20 आमच्यो गोंयच्यो दर्याच्यो देगो आनी हातूंतल्यो 11 दर्याच्यो देगो गंभीर परिस्थितीन सांपडलेल्यो आसात. गोंयचे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गेल्ल्या 1 वर्साक ह्या दर्याचे उदकाची क्वॉलिटी तपासपाक शिकोप करताले आनी आतां कळोन आयलां की सुमार 11 गोंयच्यो बिचीस हातूंत न्हावपाक व मजा मारपाक भोव कठीण जाल्लें आसा. हाचें कारण म्हणल्यार ह्या बिचीस हाचेर सिवरेजीचें उदक कंटॅमिनेट जालां. हाचें कारण कितें आमी विचारलें एनवायरमेंटलिस्ट जुडिथ आल्मेडा हाचे लागीं. What the Pollution Control Board is saying today is what the Central Pollution Control Board said 1 year ago, that the sea water along the beaches of Goa are polluted. Now, has the government understood why this pollution is taking place? It's because not just the structures that have consent to operate who are operating there, but there are several illegal structures, and the Goa government, the Goa Coastal Zone Management has been issuing permissions right, left and center to all these commercial structures along the beaches who are releasing their sewage out and their garbage. Although they say that there is a consent granted, the Pollution Control Board never ever goes to check that after this consent is being given, whether these people are really releasing or looking after their sewage as they should be as per the norms laid in the consent to operate. There is garbage being dumped all along. It is this mixed garbage which is going out into the sea, which is also polluting the water, because there is all kinds of garbage going there. Then there are several industries along who are pumping their waste, water, etc. mixed with a variety of chemicals into the sea. This is all polluting the river fronts and the sea fronts. But the government is doing nothing to first control this kind of release of waste and sewage. If the Pollution Control Board is really sincere to see that our water is clean and the sea water is meant for people to swim in, then they would have taken cognizance. In Kolva itself, we have been getting them to repeatedly conduct inspections of the creek and the waters that are being released into the sea. Because we have a case going on since 2011 in the Honorable High Court. The Honorable High Court has been monitoring. There's an STP they said that they want to set up. These STPs are not being set up as per norms, because when laying the lines, the work that is being done is of substandard quality. The government is not looking at all these several factors that lead to the pollution of our rivers and our sea fronts. And it's sad that this sea belongs to the entire world. So the pollution from here can go to any other country in the world. Will the government now wake up? Will the tourism factor wake up? Will it really go and inspect all these permissions that they are giving, how they are monitor how they are releasing their sewage, how are they looking after their sewage or maintaining them? That is not happening. It is a shocking thing. ह्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे बायणा वास्कोची वेळ अधिक कंटॅमिनेट जाल्या ह्या रिपोर्टान कळोन आयला. हाचे कारण कितें? मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आदलो कावन्सिलर पेद्रू अरावजो जो बायणा हांगा रावता आमकां सांगता. वर्सभर ही घाण सिवरेजीचें उदक ते सायडीन कोण कोण सोडीत आहा, इन्क्लुडींग नेव्ही आनी कितें, आनी तें उदक हिंग देंवन येवन हिंग रावपाक जायना. किमसान तरी आमकां सांजचे दार उगडे करूंकूच मेळना. येवन ते तळ्यान वयता. सद्याक ते तळ्या वचना कित्याक आमगेले पॉलिटिशियनांनी ताका कॉरिडॉर करून दिला सायडीन. त्या कॉरिडॉरांतल्यान हे इतली सिवरेज, रॉ सिवरेज आनी सिवरेज वॉटर ते कॉरिडॉरांतल्यान वयता, थिंग मेन नाल्लाक जॉयन जाता, पॉयंट वयता ताका, आनी हे सगळी सिवरेज हिंगाचे ते गोमटेश्वर टेम्पल आहा तिंगाचे नेव्ही जावं कोण कोणा गेले ती भितर गायलो आहा ती सिवरेज
रॉ सिवरेज वचून ते सगळे पयत वयता आनी ते पय आतां पय म्हणपाचें ना आनी ही सिवरेज पयतूंतल्यान दर्याक वयता मेन दर्याक आनीक वेरबाय हो दर्यो पोल्यूट जाता थिंगा सगळी घाण ही आनीक लोकांगे पॉलिटीन आनी हे ते सगळे दर्याक जमना. एक्चुअली आमचे दर्या सायडीन एक बारीकशे तळे आसा आनी ती रिवर पयली क्लीन आसली पयली मागीर ते सिवरेज उदीक सोडून सोडून तेंच्यांनी आतां सारकें मोस्ट पोल्युटेड केला. तेच्या पयलीं आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक एक लेटर केल्ले की थिंगा चड पोल्युशन जाता म्हणून तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय दिल्लो की आमी हे केला म्हणून ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केला आनी हिंगासर इतले प्रॉब्लेम काय जायना म्हणून आनी तेच अशें आमी लोकल MLA घेवन कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन गेल्ले आमी की थिंगा पोल्युशन चड जाता म्हणपाक लागले. सो तेंच्यांनी कितें म्हणलें की हे जे उदीक आसा न्हू सिवरेजाची ते आमी सोडना म्हणपाक लागले की वयल्यान उदीक येता म्हणपाक लागले. आमकां दिसता ही उदीक आहा ते सिवरेज प्लांटाचेच सो तेकून चड हे त्रास जाता पळय सगळें पोल्युशन जावपाचें कारण मेन आहा तोच. इफेक्ट एक्चुअली आमी जो रावता आनी आमी ते नुस्तें मारपाचो एरिया तो एक्चुअली नंबर 1 एरिया पयलीं बायणा बीच आहली हिंगासर रापणी धरताले. आतां तो रापणेचो धंदो सगळो कंप्लीट काबार जाला आनी आमकां दिसता आमचो तो स्टेट फीश आहा शेवटो तो आमचे थिंगा 12 म्हयने आसतालो बायणा बिचाचेर पूण आतां ते सिवेजाक लागून ते सगळे पीक सगळी काबार जाला. तेजेर आमकां चड इफेक्ट जाला. तर ह्योच आसल्यो कांय गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसूंदी.